مرچی مرچی وہ آنکھ مسلتی اپنے کمرے کی جگہ مزمل خان کے کمرے میں گھستی واش روم کی جانب بھاگی اور دھاڑ سے واش روم کا دروازہ کھولتی اپنی آنکھیں دھونے لگی تھی۔ جو ہی آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہوئی اپنے زمانے تولیہ لپیٹتے، غصے سے گھورتے، مزمل خان کو دیکھتے زوردار چیخ مارتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اللہ مزمل بھائی، آپ میرے واش روم میں نن- ننگے کیا؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب بابر شاہ نے دانت پیستے اس کی بات کاٹی تھی۔ شٹ اپ ایڈیٹ لڑکی، یہ تمہارا نہیں میرا واش روم ہے، گیٹ آؤٹ۔ وہ دھاڑا تو وہ ہڑبڑاہٹ میں پلٹی، پر بند دروازہ زور سے سر پر لگا۔ اور اب میری باری ہے، پلیز میری نا، سمیر دو مجھے بیٹ، دو نا۔ وہ کسی 10 سال کے بچے کی طرح ضدی پن سے اچھلتے ہوئے تیزی سے چلا رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر کھڑے مزمل پر پڑی۔ مزمل بھائی، انہیں کہیں نہ میری بیٹنگ ہے۔ فوراً معصومیت سے مدد چاہی مگر مزمل نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالے بغیر نظریں ہٹا لی۔ اس کے نظر انداز کرنے پر وہ بدمزہ ہوئی۔ لگتا ہے ان کی گرل فرینڈ ناراض ہے ابھی تک، وہ بڑبڑائی۔ وہ سب کزن نیچے کرکٹ کھیل رہے تھے جن میں وہ بھی تھی، آفاق منزل کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی لڑکی مہیرہ فیصل، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت چلبلا بن رہتا تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑا مزمل سخت ناپسندیدگی سے اسے چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا اس چھچوری لڑکی کی زبان کاٹ دیتا جو ہر پل کسی مشین کی مانند چلتی رہتی۔ گھر کے جس کونے میں جاؤ اس کی اچھل کود جاری رہتی۔ اس کی نہ زبان کبھی رکتی تھی اور نہ اس کے پیر، اور اس قسم کی لڑکیاں اسے ذرا بھی پسند نہیں تھیں۔ سب سے چھوٹے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، تبھی انہوں نے سر چڑھا کر رکھا تھا، ہر وقت بچی بنی رہتی ہے۔ مزمل ناپسندیدگی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ملحقہ بالکنی میں لٹکتے اس کے جھولے کو دیکھ رہا تھا جو بڑی عزت سے اس نے یہاں لگوایا تھا۔ میری بھی قسمت خراب تھی جو میرے کمرے کے برابر میں اس کا کمرہ ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرے میں آیا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نام پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہاں میری جان۔ کیا میری جان؟ کیا میری کال کا انتظار کر رہے تھے؟ خود سے کال نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا ہوں کیوٹی، مگر تم جب کرتی ہو تو الگ ہی سرور ملتا ہے، وہ مسکرا کر کہتا پلنگ پر آ گرا۔ جانتی بھی ہو کتنا مس کر رہا تھا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کہاں لگاؤں گی؟ ایک آڈیشن دینے گئی تھی، دعا کرو سلیکٹ ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے فوراً دل میں دعا کی۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا جس لڑکی کو اپنی محبت کہے اور گھر کی عزت بنانا چاہے وہ میڈیا کے پیشے سے ہو، شوبیز سے تعلق رکھے، مگر اس کی ناراضگی کے ڈر سے برملا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ ابھی وہ اس سے باتیں کرتا اپنے کمرے کی پلنگ پر لیٹا ہی تھا جب باہر سے پھر اس کی اونچی چیخو پکار سنائی دی۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ غصے میں اٹھا اور کمرے سے نکل کر جھانکا تو مہیرہ کے پیچھے افرا بھاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ افرا وہیں رک گئی۔ اس کے تاثرات اسے ڈرانے کو کافی تھے، جبکہ مہیرہ یوں ہی وہاں کھڑی ہنستی رہی، پھر ہنستے ہنستے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں لینے لگی۔ تھکا دیا تم نے مجھے، اب رک کیوں گئی ہو؟ آؤ پکڑو۔ افرا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جو وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ پیچھے کھڑے مزمل پر پڑی وہ مسکرانے لگی۔ کیا آپ کی گرل فرینڈ مان گئی مزمل بھائی؟ وہ تو کچھ دن پہلے اسے فون پر اپنی گرل فرینڈ سے معافی مانگتے سن چکی تھی، اب بڑے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یکدم ہی سخت تاثرات لیے اسے گھورنے لگا۔ ویسے کب سے ہے وہ آپ کی گرل فرینڈ؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ آپ اسے یہاں لائے نا سب سے ملوانے۔ کیا آپ کے پاس تصویر ہے؟ وہ بالکل سامنے کھڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ تم اتنی بدتمیز کیوں ہو مہیرہ؟ تمہیں تمیز نہیں کسی سے ایسے سوال نہیں پوچھتے؟ اس کے سخت جواب پر جہاں افرا نے ہنسی چھپائی تھی وہیں مہیرہ کا منہ بن گیا۔ آپ کسی تھوڑی ہیں، اپنے ہی ہیں، اپنوں سے کیسی شرم؟ خیر نہ بتائیں، لیکن جس قدر منتیں کر کے آپ اسے منا رہے ہیں یقیناً پیاری ہی ہوگی۔ وہ آخر میں شرارتی انداز میں کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ بے ادب لڑکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ وہ جو کب سے سمجھ رہا تھا کہ اس نے فون ہولڈ پر رکھا ہے، دوسری طرف ہمارا سب سن چکی تھی اور اب ہنستی جا رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ کزن ہے میری۔ ایسے غصہ کیوں کر رہے تھے بیچاری پر؟
बेचारी, कम ऑन, शैतान की खाला है, सारा दिन घर में उधम मचा कर रखी थी है। 19 साल की हो चुकी है मगर हरकतें 10 साल की बच्ची जितनी हैं। कभी तो दिल चाहता है इसकी टांगे तोड़ दूं। अरे अरे, बस बस, इतना गुस्सा, मुझे तो क्यूट लगी। हाँ, आखिर में तुम्हारी तारीफ जो कर दी, बगैर देखे प्यारा जो कह दिया। वो हंस दिया तो वो खफगी से इसका नाम पुकारती खामोश हुई। अरे मेरी जान, मजाक कर रहा हूँ, क्यों सीरियस ले रही हो? वो कमरे का गेट बंद करता अब सुकून से बातों में मगन था। कुछ देर बाद वो फोन बंद करता नहाने चला गया। खेल खत्म करने के बाद वो लोग अब बैठे समोसे पकौड़े और सैंडविचेस से लुत्फानंदोज हो रहे थे। महिरा रोशान से कोल्ड ड्रिंक्स पर लड़ रही थी। इसकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक का आखिरी गिलास बचा था जिसे पाने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने को भी तैयार थी। वो मुसलसल लड़ रही थी और रोशान से बोतल खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मजबूती से बोतल पकड़े इसे अपनी तरफ खींच रहा था। इस खींचातानी में सामने पड़ी रायते की प्याली इसके हाथ पर लगी और इसी के दौरान चेहरे पर आए बाल हटाने की खातिर इसने जूं ही मुंह पर हाथ लगाया, इसकी आंखें तक जलने लगी क्योंकि मसाला बहुत तेज था और जल्दी जल्दी तेजी से आंखें झपक कर जलन कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जलन कम ना हुई तो वो फौरन उठी और तेजी से अंदर की तरफ भागी। तुम्हें देख लूंगी रोशान, जलील कहीं के, खबरदार जो कोल्ड ड्रिंक से तुमने एक घूंट भी पिया हो तो वापस आकर मैं तुमसे लूंगी है। वो जाते जाते इसे धमका कर गई और अंधाधुंध भागती ऊपर आई और यूं ही आंखें रगड़ती अंदाजे से सामने वाले कमरे में जा घुसी। सामने ही गुसल खाना था। वो दौड़ती हुई आई और नाप घुमाते अंदर दाखिल हो गई। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मिर्ची, मिर्ची, वो आंख मसलते मुसलसल उछल रही थी। जो ही आंखें साफ करती सीधी हुई दूसरी तरफ मुजम्मिल तौलिया लपेटे खड़ा था और बालों को सुखा रहा था। इसने जैसे ही गर्दन घुमाई साख्त रह गया। वो आंखें मलती संग पर झुकी हुई थी। इसने अपनी सफेद शर्ट को पानी से मुकम्मल तौर पर भिगा दिया था, जिसकी बदौलत इसका जिस्म जगह जगह से झांक रहा था। जैसे ही वो आंखें साफ करती सीधी हुई इसकी निगाह सामने खड़े मुजम्मिल पर पड़ी और एकदम बुलंद सी चीख फिजा में गूंजी। अल्लाह अल्लाह, मुजम्मिल भाई, आप मेरे वॉशरूम में नंगे क्या? अभी वो इतना ही बोली थी जब मुजम्मिल ने दांत पीस से इसकी बात काटी थी। शट अप इडियट लड़की, ये तुम्हारा नहीं मेरा वॉशरूम है, गेट आउट। वो दहाड़ा तो वो हड़बड़ाहट में पलटी, पर बंद दरवाजा जोर से सर पर लगा और वो सर पकड़े वहीं बैठ गई। उफ, मामा, इतनी जोर से मेरे सर पर लग गई। वो सर पकड़े दुहाई दे रही थी। मुजम्मिल ने गहरी सांस लेते आंखें मौत कर खुद को सब्र की तलकीन की और घूरते हुए इसके पास आया। झटके से इसका बाजू पकड़ते इसे खड़ा किया। इतनी जोर से नहीं लगा तुम्हें जो मरने वाली हो रही हो? बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सना मेरे कमरे में घुसने की? कसम से मुजम्मिल भाई, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़ी थी। हाथ अभी भी सर पर था और एक हाथ से बार बार पेशानी को मसल रही थी जहां पर गेट लगा था। इतनी अकल तो होती है, अंदाजा तो होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जगह पर हो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। सॉरी ना, मनमनाते हुए वहां से जाने लगी। आज ही मैं दादा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, तुम बहुत ज्यादा सर पर चढ़ चुकी हो, तुम्हें बहुत ज्यादा ढील दे दी है सबने। लेकिन मैं इन सब में से नहीं हूँ जो तुम्हारी मासूमियत और शरारतों पर हंसूंगा। मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं। मेरे सामने तमीज और तहजीब से रहा करो। वो धाड़ रहा था। महिरा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी मोतियों की लड़ी से मोती टूट कर बिखर रहे हों। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो सू करती गेट खोलकर वहां से निकल गई। वो जब्त करता अपने कमरे में आया और मूड ठीक करने की कोशिश करने लगा। रात को खाने पर मेज के गेट सब मौजूद थे। भरा पूरा पूरा घर था। 4 भाई थे, जिसके 4 तो किसी के 5 बच्चे थे, सिवाय फैसल के। इसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, महिरा, जो इस वक्त खाने की मेज पर मौजूद नहीं थी। महिरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। दादा को अपनी लाडली की गैर मौजूदगी फौरन ही महसूस हो गई थी। इन्होंने माहिरा से पूछा। कह रही थी सर में दर्द है तो खाना मैंने कमरे में ही भिजवा दिया। वो नरमी से बोली। दिखने में काफी कम उम्र और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बाकी जेठानियों की निस्बत काफी छोटी और नाजुक बदन थी। मुजम्मिल ने सरसरी निगाह उठाकर अपनी सबसे छोटी चची को देखा। अचानक ही इसे अपनी शाम वाली डांट याद आई। क्या मेरा रवैया बहुत ज्यादा सख्त था? खुद से सवाल किया।
لیکن ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ ظاہر ہے یہ منہ اٹھا کر کسی کے بھی واش روم میں گھسے گی تو وہ یہی رد عمل دے گا نا۔ خود کو خود ہی تسلی دیتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف مہیرہ ڈبے میں کچھ چھپائے اپنی بالکنی سے اس کی بالکنی میں کود رہی تھی۔ مجھے ڈانٹیں گے؟ میں زہر لگتی ہوں تو کون سا آپ مجھے شہد لگتے ہیں؟ اب پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ سختی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکنی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے پلنگ کی چادر اٹھا کر کیکڑا وہاں رکھ دیا۔ اچھے سے کاٹنا ہے ان کو۔ پھر شہادت کی انگلی اٹھائے اس سے ہدایت دیتے وہ اسی راستے سے واپس پلٹ گئی جہاں سے داخل ہوئی تھی، اور پھر چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں کھانا کھانے لگی جو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر اپنی پسند کا منگوایا تھا۔ چکن چاؤمین، موموز اور سوشی چسکے لے کر کھاتی وہ دل ہی دل میں اپنے انتقام پر خوش ہو رہی تھی۔ دادا، بہت سر چڑھا رکھا ہے اسے آپ لوگوں نے، بہت بے ادب اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں تو بابو سمجھا دو نا، تمیز ساری تمیز تو تمہارے پاس ہے۔ لیں، اب اسی کی سائڈ لے رہے ہیں؟ وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ ارے تو کیا ہوا، بچی ہے؟ دادا ناک پر سے مکھی ہٹاتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں، ہم تو لڑکے ہوتے ہوئے بھی 15 سال کی عمر میں شرارتیں نہیں کر سکتے تھے، وہ لڑکی ہوتے ہوئے پورے گھر میں سارا دن ناچتی پھرتی ہے، اتنا شور شرابہ لگائے رکھتی ہے کہ جینا محال ہو جاتا۔ ارے ہم بھی اس گھر میں رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں سنائی دیتی چیخیں، ہم تو نہیں سنتے ہنگامے۔ آپ سنیں گی بھی کیسے؟ آپ کو سنائی کہاں دیتا ہے؟ اور کون سا وہ آپ کی پڑوسن ہے؟ اس کا کمرہ تو میرے کمرے کے برابر میں ہے، سارا دن لڑکیاں چک چک ہی کرتی رہتی ہیں، باہر بیٹھی، اوپر سے جھولا لگوا کر دے دیا ہے جس پر بیٹھ کر سارے زمانے کی برائیاں کرتی ہیں، ایک ایک آواز میرے کمرے میں آتی ہے۔ ارے بھائی تمہیں ہی مسئلہ ہے تو دادا، جسے تنگ کیا جائے گا مسئلہ اسی کو تو ہوگا نا۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ اب زبیر بھائی کو تو ہونے سے رہا، اوپر منزل پر رہتے ہیں ٹھیک، فراز بھی اوپر رہتا ہے، جنید بھی اوپر رہتا ہے، فرقان بھائی بھی اوپر رہتے ہیں، اب جو نیچے رہتا ہے مسئلہ تو اسی کو ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کی خالہ جو وہاں رہتی ہے۔ اور آپ کو کہا کس نے تھا کہ اس سے میرے والے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دے دیں؟ کوئی اور کمرہ بھی تو دے سکتے تھے، اور اسے اچانک الگ کمرے کی ضرورت پڑ گئی پڑھائی کے بہانے۔ پڑھتی وڑھتی وہ کچھ نہیں ہے، سارا دن مستیاں کرتی ہے کسی بچی کی طرح، ادھر سے ادھر کودتی رہتی ہے۔ بھائی کوئی حل نکالیں آپ، میں کچھ نہیں جانتا، میرا کمرہ تبدیل کریں یا اس کا کر دیں؟ وہ بگڑے ہوئے موڈ سے کہہ رہا تھا۔ میں تو تم دونوں کا رشتہ پکا کر رہا تھا اور یہ تو نیا مسئلہ لے کر آ گئے ہو۔ یہ سنتے ہی مزمل کی سانس اٹک کر رہ گئی، وہ جھٹکے کی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ سوچئے بھی مت، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں، کیا سوچ کر آپ میرا اور اس کا رشتہ طے کرنے کی بات ذہن میں لے کر آئے؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ دادا ایک آئیبروز کا ہے اسے دیکھ رہے تھے۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ گھر کی بات ہے، کیا مطلب کیسے سوچ لیا؟ اور تمہارے جوڑ کی کوئی نہیں خاندان بھر میں؟ خاندان بھر میں نہ ڈھونڈے، میرا سوچے ہی مت، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ دادا ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا کہہ گیا ہے؟ سوچتے ہوئے وہ اسفن کو فون ملانے لگی جو مزمل کے والد تھے۔ یہ ابا کو کیا کہہ آئے ہو؟ اپنی پسند سے شادی کرو گے؟ سلمہ بیٹے کے کمرے میں کلاس لینے پہنچ گئی تھی۔ ہاں تو، اور کیا کہتا؟ وہ تو بے لگام گدھی میرے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پھٹ پڑا، چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ میں مر جاؤں گا مگر اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے رد عمل پر سلمہ حق تک رہ گئی۔ اے لو، اتنی حسین تو ہے ہوگی، اس کا حسن بھی اس کی شخصیت کے باقی خامیوں کے بیچ دب گیا ہے۔ ایسے تو نہ بولو، سیدھی سادی معصوم بچی ہے وہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا وہاں سے اٹھا۔ معصوم لوگوں کی بے عزتی تو نہ کریں، وہ بیچارگی سے بول رہا تھا۔ معصوم ہی ہے وہ الگ بات ہے، تم نے ابھی شاید شاطر لڑکیاں دیکھی نہیں ہیں۔ وہ خفگی سے کہتی اٹھنے لگی۔ نہیں کرنی تو مت کرو، اب میں بھی نہیں چاہتی کہ تم سے اس کی شادی ہو، معصوم لڑکی سے جانے کیا بیر لگائے بیٹھے ہو، اس کی زندگی ہی دوبھر کر دو گے۔ وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ بالکنی میں جھولا لیتی مہیرہ اس بیچاری لڑکی کے لیے دکھی ہو رہی تھی جس سے اتنی نفرت پالے بیٹھا تھا یہ لنگور، لیکن وہ تو یہاں اس کی چیخیں سننے کے لیے بیٹھی تھی۔ آخر ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟
دل چاہ جھانک کر دیکھے مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ویسے رشتہ کس سے طے ہو رہا تھا ان کا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب کائنات بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی، پھر جھانک کر برابر والی بالکنی میں دیکھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ دادا نے مزمل بھائی کے ساتھ پکا کر دیا ہے۔ وہ سرگوشی کرتے بولی تو یکدم وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی، بے یقینی اور صدمے کی حالت میں یک ٹک گئی۔ پل کائنات کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر گردن گھما کر مزمل کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اشتعال اور نفرت کا ایک طوفان بدتمیزی اس کے وجود میں اترنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کی گفتگو منو ان ذہن میں دہرانے لگی۔ بے لگام گدھی، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ کاش کاش کہ میں نے کیکڑے کی جگہ بچھو منگوایا ہوتا، کاش۔ وہ دانت پیستے نفرت سے بڑبڑاتی کائنات کو دھکیل کر اٹھی تو کائنات لڑکھڑاتی ہوئی گرتے گرتے بچی۔ کیا ہو گیا تمہیں یہ اچانک؟ تم خوش نہیں ہو؟ یاد ہے تم نے ہی تو کہا تھا کہ لکس وائز مزمل بھائی جیسا ہیرو ہونا چاہیے تمہارا۔ بھاڑ میں گیا مزمل، بھاڑ میں گئی اس کی لکس، وہ ایک دم تنفر سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف وہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہی تھا جب کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ کڑکڑ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کچھ اس کے پیروں پر چڑھتا تھا۔ جب اس نے جھٹکے سے اٹھتے اپنا پیر جھٹکا، کمفرٹر ہٹاتے جب اس کی نگاہ اس ننھے سے کیکڑے پر پڑی تو وہ الجھن زدہ رہ گیا۔ آس پاس دیکھا، یہ کہاں سے آیا؟ اب کیکڑا کارپیٹ پر رینگ رہا تھا۔ اس قریب رکھا تولیہ ہاتھ میں لپیٹے اسے اٹھایا اور قریب پڑے ڈسٹ بن میں ڈالتے نیچے سے کسی ملازم کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم کیکڑا لیے وہاں سے جا رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، یہاں قریب میں سمندر ہے، نہ گھر میں کسی کو ایسے شوق۔ اوہ اوہ، یقیناً یہ تم ہی ہو سکتی ہو مہیرہ، آخر میں نے اتنا دماغ لگایا ہی کیوں؟ بھلا تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے لب بھیج گیا۔ تم ملو دوبارہ، تمہیں بتاتا ہوں۔ دل ہی دل میں تہیا کرتے وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ امارہ کا نام دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا کر رہے ہو جلدی بتاؤ۔ کچھ خاص نہیں، لیٹا ہوا تھا۔ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ پرجوش لگ رہی تھی، اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ ہوا کیا ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو؟ بات ہی ایسی ہے، ٹریٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے ایک ایڈ ملا ہے، وہ بھی سنسلک کا۔ وہ یکدم یہ خوشی سے چلائی تھی۔ کیسے؟ میرا مطلب اچانک، خیر بہت مبارک ہو۔ وہ بے ربط جملے بول کر چپ ہو گیا۔ کیا مطلب، کیسے اچانک؟ عجیب بات کر رہے ہو، وہ خفگی سے کہتی اٹھی۔ ارے اچانک سنا نا تو بس اسی لیے۔ وہ کھسیا کر بولا، تم سن کر اتنے بجھ کیوں گئے، خوش نہیں ہو کیا؟ خوش ہوں، کیوں نہیں ہوں گا، تمہاری خوشی ہی تو میری خوشی ہے۔ دراصل میرے پاس بھی تمہیں دینے کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ اس نے فوراً خود کو تیار کیا تھا۔ اچھا، واہ، چلو بتاؤ۔ وہ پرجوش لگی تھی۔ میں نے فیملی کو تمہارے متعلق بتا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ تم تو کہہ رہے تھے ابھی 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اور ہاں، میں نے اپنی فیملی کو ابھی نہیں بتایا۔ تو بتا دو نا، دیر کیوں کرنی اتنی؟ ہاں لیکن ابھی میرے کریئر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا ہم تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے؟ کریئر ہمارے پیار سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ ویسے بھی تمہیں پتہ ہے ہمارا ذاتی کاروبار ہے اور ہم نہیں مزمل، تم تو جانتے ہو میری ترجیحات کیا ہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم بجھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ محبت اور کریئر کا موازنہ مت کرو، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ محبت میرے لیے بہت اہم ہے مگر کریئر بھی کم اہم نہیں ہے۔ وہ کہہ کر ناراضگی سے فون بند کر گئی تھی۔ مزمل بند فون کو دیکھتا رہ گیا، موڈ ایک دم بگڑ گیا تھا۔ وہ سگریٹ پینے کے لیے وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں آیا، سرسری نگاہ برابر میں ڈالی۔ سلائیڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا مگر پردے برابر تھے۔ اس نے سگریٹ سلگائی، ابھی 2 3 کش ہی لیے تھے جب وہ کمرے سے نکلی اور اس پر نگاہ پڑتے ہی چہرے پر تاثرات سخت ہوئے۔ مزمل اس کا دندناتا انداز دیکھ سیدھا ہوا۔ مزمل بھائی، کیا پلیز آپ یہاں کھڑے ہو کر اسموکنگ کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے دھواں سے الرجی ہے، خاص طور پر سگریٹ سے۔ آپ روز یہیں کھڑے ہو کر پیتے ہیں، ساری بو میرے کمرے تک آتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔
मुज़म्मिल एक पल को हैरान हुआ, फिर चेहरे पर नागवारी छाई थी। तो तुम्हें किसने कहा था ये कमरा लो? क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ? तल्खी से पूछा। पता था, पर ये नहीं पता था कि आप दूसरों को भी अपनी बुराइयों में घसीटते हैं। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? अब कोई बुरी आदत है आप में, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका असर सारी दुनिया में फैलाएं। जाकर अपने वॉशरूम में पी लिया करें। नागवारी से मशवरा दिया। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? बेलगाम गधी हूँ, ऐसे ही बात करूंगी। एक पल के लिए मुजम्मिल का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। ओह, तो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही? रिजेक्शन? वह एकदम कहका लगाकर हंस दी। मुजम्मिल भाई, इसने भाई पर जोर दिया। आपको किसने कहा आपके रिजेक्शन से मुझे कोई फर्क पड़ता है? इनफैक्ट आप ना करते तो मैं कर देती। खुद से 6-7 साल बड़ा इंसान, जो निकम्मा भी हो, सिगरेट नोशी भी करता हो, जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी हो, और वो मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरता। वैसे भी मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं बनता। इसलिए इस खुशफहमी में मत रहें कि मैं किसी लंगड़े घोड़े के ना मिलने पर दुखी होकर सोग मनाऊंगी। तुम लंगड़ा घोड़ा किसे कह रही हो? तमीज नहीं है तुम में? बकौल आपके। नहीं, बदतमीज हूँ तो बदतमीजी ही करूंगी। हाँ, ये बदतमीजी है। इससे पहले कभी बदतमीजी की नहीं थी, अब कर रही हूँ, क्योंकि आपको कोई हक नहीं कि आप एक लड़की को सिर्फ इस वजह से डिग्रेड करें क्योंकि वो आपके मिजाज की नहीं है। हो सकता है आपको मेरा नेचर पसंद ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुनिया आपकी पसंद पर नहीं चलती। और तुम निकम्मा किसे कह रही हो? क्या तुम नहीं जानती मेरा इलाज चल रहा है? फिजियोथेरेपी चल रही है, जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सकता। वो तल्खी से बुलंद आवाज में बोला। वॉटेवर, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं, तल्खी से कहती वो अंदर की तरफ गई और स्लाइडिंग डोर इतनी जोर से बंद किया कि मुंडेर पर बैठे परिंदे फड़फड़ाते हुए वहां से उड़े थे। वो एक मुतनफर निगाह इस तरफ डालता गुस्से से अपने कमरे में आया था, और फिर इसकी आंख शाम को शोर शराबे से खुली थी। इसने आंखें मसलते उठकर बैठने की कोशिश की तो सर बहुत भारी महसूस हुआ। ख्याल से मेरी कीमती चीजें हैं इसमें। दानियाल, तो यहाँ से पकड़, इसे थोड़ा ऊपर कर। हाँ। खटपट की आवाजें सुनता वो वहां से निकला और सुलझी हुई निगाह कमरे साथ राहदारी पर डाली, जहां घर के लड़के और दो मुलाजिम सामान के डिब्बे उठाने वहां से जा रहे थे। एक के हाथ में बड़ा सा आईना था, किसी के हाथ में स्टूल। क्या हुआ, ये सब क्या कर रही हो? वो आंखें मलता पूछ रहा था। कुछ नहीं मुजम्मिल भाई, महिरा साहिबा हिजरत फरमा रही हैं, कमरा तब्दील हो रहा है। क्यों? इसे लगा सारे घर में बता दिया होगा कि मुझे इससे मसला है, तो गलत क्या है? तंग ही इतना करती है। वो दरअसल आप दिन में 10-10 दफ़ा सिगरेट पीते हैं और सारा दिन गर्लफ्रेंड से लड़ते झगड़ते हैं, तो सिगरेट का धुआं और गालियाँ दोनों इसे बर्दाश्त नहीं होता। मुजम्मिल की आंखें और मुंह झटके से खुला। वो बेयकीनी और सदमे से खड़ा रह गया। इसने किससे कहा है ये सब? इसकी मतवैशिस आवाज पर उसामा ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। सबसे, वो कहकर आगे बढ़ गए। वो धाड़ की आवाज से दरवाजा बंद करता अंदर आया और तेज तेज चक्कर काटता कमरे में टहल रहा था। अगर इस पल वो इसके सामने होती तो यकीनन वो इसे गोली मार देता। एक दिन में 10-15 सिगरेट और गाली, वो भी गर्लफ्रेंड को। सारे जमाने में मुझे रुस्वा करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं टहलता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। वो यूं ही खड़ा रहा, यहाँ तक कि टांगे दर्द करने लगी। इसे स्कॉलियोसिस था, जो अचानक ही 20-21 साल की उम्र में से हो गया। एसाबी कमजोरी के बायस वो ठीक से चल फिर नहीं सकता था। चलते हुए एक लड़खड़ाहट सी महसूस होती थी, जिसे वो नजरअंदाज करता, यहाँ तक कि एक दिन इसे इसकी माँ ने एहसास दिलाया कि वो नॉर्मल नहीं चलता, बल्कि एक टांग में लड़खड़ाहट सी है। और फिर तशखीस हुई तो पता चला इसे एक नायाब बीमारी है, जो दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों को ही होती है। वो अभी खड़ा ही था जब वो इसे शॉल लपेटे लॉन की तरफ जाती दिखाई दी। इसका शाम से दबा गुस्सा ऊद आया। वो दनदनाता हुआ वहां से निकला और तेजी से चलता इसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो तेज कदमों की आहट पर एकदम बुरी तरह चौंकी। अभी वो इसकी आमद पर हैरान होती, इससे कबल ही इसने महिरा का बाजू सख्ती से पकड़ते इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, तो वो बेदिहानी में इसके सीने से आ टकराई। वो जो इसका रुख अपने सामने करना चाहता था, इसके यूं फूल की डाली की तरह झूलने पर खुद भी बौखलाहट का शिकार हुआ, और वो भी खौफजदा होकर पीछे हटी। "क्या क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? तुमने क्या बकवास की है सबके सामने?" वो अपनी खौफ छुपाता इस पर पल पड़ा। क्या मतलब?
मतलब बताऊं तुम्हें मैं? वो गुस्से में 2 कदम आगे आया तो वो पीछे पड़े पत्थर से टकरा कर लड़खड़ाती गिरने लगी। मुज़म्मिल ने जानबूझकर इसे गिरने दिया। वो गिरी, मगर खुद को बचाने की कोशिश में उसका हाथ ज़मीन पर पड़ा, तो सारा वज़न हाथ पर आया। वो दर्द से कराही थी। तकलीफ ज़दा चेहरा उठाकर मुज़म्मिल की तरफ देखा, तो आँखें में ढेरों आँसू थे। आज के बाद अगर मेरे बारे में कोई फ़ुज़ूल बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। वो खड़ा रहा, शायद इसकी तरफ से किसी जवाबी वार का मुंतज़िर था, मगर भीगी आँखें तकलीफ से भरी थीं। वो नज़रअंदाज करता पलट गया। महिरा की आंखों से भल-भल आंसू बह रहे थे। हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था। तुम नाराज़ क्यों हो? वो रेस्टोरेंट में अमारा के साथ बैठा था और उससे पूछ रहा था। इसका अपना अंदाज भी गर्मजोशी से मनकूद था, क्योंकि अमारा बिल्कुल सर्द अंदाज अपनाए हुए थी। तुम पार्टी में नहीं आए मुज़म्मिल। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, और ना इसके बाद मिले मुझसे। मैंने मैसेज किया। मैसेज? सिर्फ मैसेज करने से जो तकलीफ मुझे पहुंची है वो ख़त्म हो जाएगी क्या? तुम्हें मैं अपना सबसे बड़ा सपोर्टर समझती हूँ, और तुम ही मेरी ज़िंदगी की पहली कामयाबी पर मेरे साथ नहीं थे। इसने जूस में स्ट्रॉ घुमाते हुए संजीदगी से कहा, तो वो लब भींच कर रह गया। वो इसे क्या बताता कि पिछले 3 दिन से वो अस्पताल में था। इसकी बीमारी ने शिद्दत पकड़ ली थी। अब इसके हाथ में भी मसला पैदा हो रहा था, और ये अचानक हुआ था। रात को किसी पहर वो सोया तो सुबह आंख हाथ की तकलीफ से खुली। दर्द बढ़ रहा था, हाथ कांप रहा था। वो तकलीफ का शिकार था, किसी भी चीज को पकड़ने में नाकाम। कपकपाहट बढ़ती रही, और फिर इसने शाम को डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। फिर लंबे-लंबे टेस्ट, एमआरआई। इस दौरान वो और फैज़ान खान हॉस्पिटल में रहे। 2 दिनों से वहीं रखा गया, ताकि इसकी कैफ़ियत का मुशाहिदा किया जा सके। लेकिन वो ये सब इसे नहीं बता सकता था, क्योंकि वो इसकी बीमारी के बारे में जानती ही नहीं थी। ना वो बताना चाहता था। इसे डर था कि वो इसे छोड़ जाएगी। लेकिन आज इसने फ़ैसला कर लिया कि वो इसे बता देगा, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ऐसे लम्हे आएँगे जब वो इसका इंतज़ार करेगी और वो जा नहीं पाएगा। इसकी बीमारी इसके कदमों की ज़ंजीर थी। मैं बीमार था अम्मारा, इसने नज़रें झुकाते हुए कहा। अम्मारा ने एकदम फिक्रमंदी से इसे देखा। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है तुम्हें? वो नरमी से पूछ रही थी। मुझे एक बीमारी है, स्कोलियोसिस। व्हाट? वो इस बीमारी का नाम पहली दफा सुन रही थी। नासमझी से इसे देखे गई। इट्स इनक्योरेबल बट कंट्रोलेबल, वो आहिस्तगी से कह रहा था। मतलब जो बीमारी तुम्हें है वो कभी ठीक नहीं हो सकती? मुज़म्मिल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, तो अम्मारा ने इसे बगौर देखा। आंखों के खालीपन को छोड़कर वो एक मुकम्मल मर्द था। खूबसूरत, सेहतमंद, सुर्ख सफ़ेद रंगल का हामिल, भरी जिसामत। फिर क्या बीमारी थी इसे? क्या ही बीमारी? कैसी बीमारी? मुझे चलने में मसला होता है अम्मारा। कुछ साल पहले मैं लड़खड़ा कर चलने लगा था। चलते हुए मेरा एक पाँव काँपता है, जिसमें मैंने बहुत कोशिश के बाद काबू पाया है। फिजियोथेरेपी में 2 महीनों से ऑफिस नहीं जा रहा, घर पर हूँ, क्योंकि काबू में थी बीमारी, मगर अब फिर बेकाबू होने लगी है। अभी ज़्यादा नहीं है, मगर ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है मुस्तक़बिल में तुम मुझे व्हीलचेयर पर पाओ। अम्मारे की आंखें बेयकीनी से फैलीं। इसने नफ़ी में सर गर्दन हिलाते इसकी तरफ देखा। ऐसे तो मत बोलो मुज़म्मिल, मैं संजीदा हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं तुम्हें मुस्तक़बिल में शायद बार-बार मायूस करूँ। ये मेरे बस में नहीं है। इसकी आंखों में सुर्ख़ी उतर रही थी। तो तुम कह रहे हो ना कि कंट्रोल कर सकते हैं? मैं थक जाता हूँ कभी-कभार खुद को सँभालते-सँभालते। खुद को खड़ा रखने के चक्कर में थका देता हूँ खुद को। दिल चाहता है ढेर जाने दूँ खुद को, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। कब तक छुपाऊँगा? वह आहिस्तगी से कहता आखिर में शिकस्ता सा मुस्कुराया, तो अम्मारा फ़कत ताज्जुब से इसे देखे गई। इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है मुज़म्मिल के साथ। वो अभी भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार थी। वो काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, मगर माहौल की अफ़सर्दगी ख़त्म न हो सकी थी। वो यूं ही बालकनी में खड़ा किसी सोच में गुम था। महिरा की शरारतें कम हुई थी या ख़त्म, या इसका कमरा अब दूर होने की वजह से शोर शराबे से महफूज था, वो अंदाज़ा नहीं लगा सका। मगर इस दिन के बाद वो इसे एक ही दफ़ा दिखाई दी थी। जब इसने देखा महिरा के हाथ में पट्टी बंधी थी, इसे अपनी हरकत पर अफसोस हुआ, मगर फिर इसकी हरकतें याद आईं तो अफसोस जाता रहा। कुछ देर कबल ही फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ से गया था, और वो तकलीफ से निजात पाता खुली सांस लिए बालकनी में आया था।
جب اسے مہیرہ دکھائی دی، سفید لباس میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ ہاتھ میں کپ لیے لان کی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ چہرہ دوسری طرف تھا تو وہ تاثرات نہ دیکھ سکا۔ مزمل بھائی، اسامہ کی آواز پر وہ پلٹا تو ایک پل کو اسامہ گھبرایا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ دراصل میں کافی دنوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ ایک دم لب چبانے لگا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ غصہ مت کیجیے گا، بولو بھی، کیوں اتنا تجسس پھیلا رہے ہو؟ وہ اس دن میں نے جو کہا تھا کہ مہیرہ نے سب کو آپ کے سگریٹ اور گالیوں کا کہا ہے، وہ پھر لب بھیج گیا۔ اب ایک تھپڑ لگے گا اسامہ۔ اچھا نا، بتا رہا ہوں، وہ کہہ کر 3 4 قدم پیچھے ہٹا۔ مزمل نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، اپنی طرف سے جھوٹ۔ مہیرہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا سب سے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر کے بھاگتا، مزمل نے جس لگا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ 17 سالہ اسامہ روحان سا ہوتا، خود کو اس کے مار سے بچانے کو اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ سوری نا بھائی، پلیز سوری، وہ منمنا رہا تھا۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ آپ اس کی حرکتوں سے پریشان ہیں اور شور سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کمرہ تبدیل کر رہی ہے۔ مزمل نے جھٹکے سے گریبان چھوڑتے اسے گھورا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں ذلیل، چل دفع ہو ادھر سے اور جاؤ مہیرہ کے پاس، وہ بیٹھی ہے۔ اس نے اشارتاً مہیرہ دکھائی۔ اسامہ نے سر اٹھا کر لان میں جھانکا۔ جا کر اسے بتاؤ تم نے کیا بکواس کی تھی مجھ سے۔ لیکن کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ سے دشمنی پال لے گی۔ میں کھڑا ہوں، 3 تک گنوں گا، اگر تم نہیں گئے تو اتنا ماروں گا نا۔ اچھا نا، جا رہا ہوں، میں تو اچھائی کر رہا تھا سچ بتا کر، آپ تو اور پھنسا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ سچ کہنے والوں کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور تمہارا والا سچ تمہیں نفع دے گا۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ اسامہ کے چلتے قدم رک گئے۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے سچ نے نہیں دیا کیا؟ چلو تم، وہ ایک دم اسے ڈپٹ کر بولا تو وہ پھر بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنا فون ان لاک کیا اور اس کی چیٹ پر آیا، جہاں دوپہر سے اس کے میسج ان سین تھے۔ اس نے افسردگی سے گہری سانس کی۔ کچھ ہفتوں پہلے تک 1 منٹ کے اندر جواب آ جایا کرتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو دل یک دم تکلیف سے بھر گیا۔ پھر نیچے جھانکا تو اسامہ مہیرہ کے پاس کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ وہ اٹھ کر اس پر حملہ کرے گی، اس پر غصہ کرے گی، یا پھر آ کر اس سے تو ضرور لڑے گی، مگر دوسری طرف پرسکون انداز میں وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اسامہ بھی حیرت زدہ تھا، پھر دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھتے وہیں سے انگوٹھا اٹھا کر اسے سب سٹ کا اشارہ کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک دفعہ بھی گردن گھما کر اس بالکنی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ برابر والی بالکنی میں رکھا جھولا ساخت تھا۔ مزمل کے اندر کلفت اترنے لگی تو وہ بوجھل من لیے اندر چلا گیا۔ آنے والے چند ہفتوں میں مزمل کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ اس کی زندگی جیسے تہو بالا ہو گئی تھی۔ امارہ سے رابطہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ امارہ کی کجدائی پر اس نے نہ شکایت کی، نہ اس کے پیچھے پڑ کر کوئی شکوہ کیا، مگر غم تھا کہ اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ اس کی خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ گھر میں ہر ایک فرد اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ سب کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ سب اس کی فکر میں گھل رہے تھے۔ ڈاکٹرز کے چکر اس گھر میں بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ غیر معمولی حد تک قابل غور ہو چکی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والا پہچان جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ سلمیٰ خاتون دعاؤں میں رو رو کر اپنے جوان بیٹے کی صحت کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ شہر کے بڑے بڑے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اسے آ کر دیکھ کر جاتے، مگر وہ کوئی تعاون نہ کرتا۔ وہ دن بدن مایوس ہو رہا تھا، سارا دن کمرے میں بند رہتا، کبھی چل کر لان میں بیٹھ جاتا یا اپنی بالکنی میں کھڑا رہتا۔ اس روز وہ اپنی کسی ڈائری کی تلاش میں اس کمرے کی طرف آئی تھی۔ وہ گھر میں سب کے منہ سے سنتی تھی کہ مزمل کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مگر وہ خود سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ نہ اس نے کبھی دوسروں کی طرح اس حال چال معلوم کیا تھا، اور یوں بھی وہ دوسروں کی ذہانی سن چکی تھی کہ وہ حال چال پوچھنے پر بیزار ہوتا ہے، تو گھر میں دیگر لوگ نارمل انداز میں پیش آتے تھے، لیکن وہ اسے اکثر بالکنی میں کھڑا دیکھتی تھی اور سوچتی اتنی بیماری کی حالت میں بھی وہ گھنٹوں کھڑا کیوں رہتا ہے۔ ابھی وہ اپنی ڈائری ڈھونڈ ہی رہی تھی، جب یوں ہی کسی خیال کے تحت وہ بالکنی میں کھڑی آئی۔ اسے یوں کھڑا دیکھ وہ کئی پل کچھ نہ کہہ سکی، یہاں تک کہ مزمل ہی اس کی موجودگی پا کر گردن گھمائے سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے رحم، ہمدردی یا طنز ہی دیکھ لیتا تو شاید اتنا عجیب نہ لگتا،
मगर बेगाना अंदाज देख वो दिल ही दिल में कुछ हैरान ज़रूर हुआ। कैसी हो? बेख्तियार पूछ लिया। ठीक, आप कैसे हैं? इसने अब पूछ ही लिया था जो जवाबन पूछना मुरव्वत के आदाब में आता था। तुम्हारे सामने हूँ। अब आपकी हाइट ज़्यादा लंबी लगती है। इसने इसके सरापे पर निगाह डालने के बाद लापरवाही से तबसरा किया। मुजम्मिल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। पहले वेट ज़्यादा था ना, अब लूज़ किया है तो हाइट और लंबी लग रही है। बाल भी बढ़ा लिए हैं तो प्रोफाइल लग रहे हैं। वो कौन है? वो नासमझी से पूछ रहा था। फातिमा नियाज़ी के नॉवल का हीरो है। हीरो नहीं कह सकते, प्यारा होने से कोई हीरो नहीं हो जाता ना। विलन ही कहूँगी मैं तो, बिल्कुल आप जैसा है। अपनी तही वो अपना हिसाब चुकता कर रही थी, जबकि वो खामोशी से सुन रहा था। मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, सिर्फ कह रही हूँ। इसकी बीमारी का ख्याल आया तो साथ वजाहत दे डाली। विलन कह रही हो और बुराई भी नहीं कर रही? हाँ तो साथ प्यारा भी तो कहा है। जल्दी से वजाहत करते एहसास हुआ तो फौरन दिल ही दिल में खुद को कोसा। मुजम्मिल को इसके तासुरात पर हंसी आई थी। कई हफ्तों बाद बेअख्तियार हंसी आते देख इसे खुद पर हैरत हुई। वैसे ये हाल क्यों बना रखा है? हाँ, लुक्स तो परफेक्ट हैं, मगर देवदास क्यों बने हुए हैं? मैंने बद्दुआ ज़रूर दी थी कि आपका ब्रेकअप हो जाए, मगर आपकी अपनी गलती है। आपने मेरा दिल दुखाया था। तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? हाँ, दी थी। लेकिन अगर वाक़ई ब्रेकअप हो गया है, तो भला ये कैसी मोहब्बत जो एक बद्दुआ से ना टिक सकी? वो एकदम तेज़ी से वज़ाहत करती इसे पहली दफ़ा मासूम लगी थी। अब छोड़ें दफ़ा, मेरा मतलब भूल जाएँ, प्यारी तो थी मगर महरंग की तरह सबसे बड़ी विलन तो वही थी ना, जिसके लहजे आपने मुझे रिजेक्ट किया, इसने फिर भी आपको छोड़ दिया। वो नॉर्मल अंदाज में कहती जा रही थी। महरंग? रुफ़ाइल की चुड़ैल गर्लफ्रेंड के, जिसके लिए इसने सियाम को रिजेक्ट किया, मगर सियाम के पास दाऊद है, और तुम्हारे पास? मेरे पास कोई नहीं। सब कुछ नॉवल से रिलेट नहीं कर सकता मुजम्मिल भाई, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई तो होगा मेरे लिए जो मुझे मेरी असलियत के साथ पसंद करेगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, मगर क्यों बदलूं? किसी की नफरत की वजह से क्यों बदलूं खुद को? मेरे माँ-बाप मेरे लिए अहम हैं और इनके लिए मैं। वो मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं और मेरी तब्दीली इनके लिए तकलीफ का बाइस बन रही थी। तो मैं किसी दूसरे के लिए खुद को क्यों बदलूं? आखिर में इससे सवाल करते हुए इसे लाजवाब कर गई थी। मेरे माँ-बाप मेरे लिए अहम हैं और इनके लिए मैं। वो मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं और मेरी तब्दीली इनके लिए तकलीफ का बाइस बन रही थी। तो मैं किसी दूसरे के लिए खुद को क्यों बदलूं? इसका आखिरी जुमला इसके ज़हन में अटक कर रह गया। वो कुछ मज़ीद बातें करके वहाँ से जा चुकी थी और जाते-जाते कह गई थी कि झूला उठाकर अपनी बालकनी में रख दे, इसी पर बैठ जाया करे। इसे यूँ खड़ा-खड़ा देख इसके अपने पाँव दर्द करने लगते हैं। वो पूछना चाह रहा था कि वो क्यों इसे यहाँ खड़े देखती है, मगर कुछ भी ना कह सका। बस वही एक जुमला था जो दिलो-दिमाग में गर्दिश करता था। अम्मी, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। इसने सुबह नाश्ते की मेज़ पर ऐलान करते सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई थी। इस बीमारी के इलाज मुस्तकिल तौर पर तो किया जाना नामुमकिन था, लेकिन इसे काबू करने के लिए अमेरिका में जदीद और पुरअसर इलाज मौजूद है, जहाँ मुख्तलिफ सेशन और ख़ास इस बीमारी के लिए फिजियोथेरेपी वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, जिसके एक सेशन का खर्च पाकिस्तानी 25 लाख के करीब है और ये सेशन तब तक जारी रहते हैं जब तक मरीज की हालत काबू में ना आ जाए। डॉक्टर्स ने इसके लिए भी यही इलाज कहा था, लेकिन वो सबकी मिन्नतों के बाद भी अमेरिका जाने पर राज़ी नहीं था। लेकिन आज इसने अचानक ही खुद से अमेरिका जाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, तो सब बहुत खुश हुए थे। लेकिन अगला मरहला भी काबिल गौर था कि इसके साथ वहाँ रहने के लिए कौन जाएगा, और ये फैसला भी जल्द ही हो गया। सलमा और फैज़ान यानी मुज़म्मिल के माँ और बाप दोनों मुज़म्मिल के साथ ही अमेरिका जा रहे थे। वो अपने बेटे की सेहत के लिए पुरुम्मीद थे। इसकी बीमारी पर काबू पा जाने की उम्मीद लिए जल्द अज जल्द अमेरिका जाना चाहते थे। तैयारियां शुरू कर दी गईं। ये तय पाया कि वक्तन फ़वक्तन घर से मुख्तलिफ लोग भी इससे मिलने वहाँ जाया करेंगे, और यूँ ये घर अगले हफ्ते ही मुज़म्मिल और इसके वालिदैन के वजूद से खाली हो गया। अमेरिका पहुंचते ही इलाज का आगाज़ हो गया था। डॉक्टर्स इसके लिए पुरुम्मीद थे, क्योंकि इसकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी थी कि फ़ौरन संभाली ना जा सके। कुछ वक्त तो लगना था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि परेशान हुआ जाए, और फिर इसके लिए दुआ करने वाले भी तो बहुत थे। कुछ ही सेशंस के बाद इसकी हालत में सुधार आने लगा। कभी कभार वीडियो कॉल पर घर वालों से गुफ्तगू होती तो एक एक करके सब बात करने लगते, सिवाय महीना के,
और जाने क्यों वो सबसे बात करते हुए लाशऊरी तौर पर महिरा को ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन वो इसे दिखाई नहीं देती थी। और यूं साल पंख लगाकर गुजर गया। मुजम्मिल की हालत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गई थी, यहाँ तक कि अब इसे फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत नहीं रही थी। डॉक्टर ने इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ जाने का अंदिया दे दिया था और फिर इसके पाकिस्तान वापस जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मरकजी शाहराह पर एक बड़े से बिलबोर्ड पर अम्मारा के नेम अरिया लिबास में बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो किसी फिल्म का पोस्टर था। वो कई पल इसे देखे गया, मगर कुछ भी महसूस ना हुआ। वो अक्सर इसे हाय हेलो के मैसेज करती, तो वह जवाब दे देता, मगर इनके ताल्लुक से मोहब्बत दूध में से मक्खी की तरह निकल गई थी। वो खुद से कभी भी इसे मैसेज नहीं करता था। वो अक्सर इसे कहती कि इसे याद करती है, मगर वो जवाब में ये भी ना कहता कि वो इसे याद करता है, क्योंकि वो इसे याद नहीं आती थी। इसने बहुत चालाकी से आहिस्ता आहिस्ता खुद को इसकी जिंदगी से खुद निकाला था। इसे नजरअंदाज करते, खुद को मसरूफ जाहिर करते, कॉल्स ना उठाते। वो इसे अपना फैसला सुना चुकी थी, मगर इसे वक्ता तकलीफ के बाद असर पड़ना खत्म हो चुका था। घर पहुंचा तो सभी गेट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सबने बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था, मगर वो महिरा इसे आज भी नजर नहीं आई और निगाहें इसकी तलाश में थीं। वो इसे बताना चाहता था कि इसका एक जुमला इसकी जिंदगी बदल गया था। वो दिल से इसका शुक्रगुजार था, मगर वो नजर ही ना आई। कुछ दिनों में वो ऑफिस भी जाने लगा। घर में फिर इसकी शादी की बात चलने लगी। दादा इससे इस लड़की के मुतालिक पूछ रहे थे जिसका जिक्र इसने 1 साल पहले किया गया, मगर वो टाल गया। महिरा कब नजर आती थी, कभी पीछे से एक झलक तो कभी दाएं से। फिर एक रोज सामने दिखाई दी गई। लॉन में बैठी किसी किताब में मगन वो सारी दुनिया से लापरवाह लगी, कुछ उदास और बदली हुई। लगता है तुम अभी तक इस बात को नहीं भूली, जबकि मैंने उसामा को भेजा था, वो बोला तो वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। जी? नासमझी से सवाल किया। क्यों भागती हो मुझसे? मैं क्यों भागूंगी? आहिस्तगी से सवाल किया तो इसके लहजे और सरगवार चेहरे पर मुसम्मिल हैरान रह गया। तो फिर मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? ऐसे ही बस दिल नहीं किया, कहकर फिर किताब की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम ठीक हो? इसने उलझन आमेज लहजे में कहा। जी, ठीक हूँ। इस में गर्दन हिलाई। तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है? ये जल गया था तेल से। इसने तेजी से दुपट्टा ठीक किया। सिगरेट से जलने का निशान है ये। उठो, खड़ी हो। जल्दी से हुक्म दिया। वह एकदम बुरी तरह घबराई। ये क्या कह रही हैं आप? जल्दी बताओ ये निशान कैसे आया, वरना मैं सबको जाकर बता दूंगा ये। प्लीज मुजम्मिल भाई। वो एकदम इसका हाथ तेजी से पकड़ गई। इसके आंसू तेजी से बह रहे थे। वो डरी हुई थी। मैं अपने कमरे की बालकनी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हुक्म देता वो वहां से जा चुका था। मैंने इसका पर एक नॉवल ग्रुप ज्वाइन किया था। वो वहीं पर मुझे मिला। इसके और मेरे नॉवल की पसंद एक जैसी थी। वो भी मेरी तरह था। इसको भी नॉवेल्स की वही सीन पसंद आती थी जो मुझे पसंद आते थे, और यूं हमारे ग्रुप में बात होने लगी। वो एक पल को रुकी, आंसू पोंछे। फिर एक दिन इसने मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट पर मैसेज कर दिया और यूं हमारी बातचीत शुरू हुई। दिन ब दिन हमारी बातें बढ़ती गईं। इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने एक्सेप्ट कर दी। इंस्टाग्राम पर मैं अपनी तस्वीर ही लगाया करती थी। मुझे पता ही नहीं चला कब इसने मेरी तस्वीरें सेव कर ली और इन्हें एआई से गलत अंदाज कर दिया। हमारी एक आम सी दोस्ती थी और हमारी जब भी बात हुई नॉवेल्स के हवाले से ही हुई। पता नहीं क्यों मुझे लगा वो एक नॉवेल पढ़ने वाला टेस्टमेंट लड़का है, तो इसका मेरे अकाउंट पे होना कोई बड़ा मसला नहीं। मेरे अकाउंट में तो मेरे क्लास फेलोज भी ऐड हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फूट-फूट कर रोने लगी। मुज़म्मिल जैसे-जैसे सुनता गया, इसका लहू गरमाता गया। आँखें गुस्से से लाल होने लगीं। वो तस्वीरें बिल्कुल असली लगती हैं मुज़म्मिल भाई, लेकिन वो असली नहीं हैं। वो रोज़ मुझसे डिमांड करता है। कभी कहता है अपने हाथ पर मेरा नाम लिख कर भेजो, कभी कहता है कि अपना हाथ सिगरेट से जलाकर मुझे तस्वीर भेजो। और किस किस्म की तस्वीरें भेजी हैं तुमने इसे? इसका चेहरा बर्फ की मानंद सर्द था। किसी से बहुत जुनूनी किस्म की मोहब्बत करता है और कहता है कि वो इसके साथ वफादार है, लेकिन वो इसे संजीदा नहीं लेती। तो इसे ये बावर करवाने के लिए कि कोई और है जो इसे दीवानों की तरह चाहता है, ये जाहिर करने के लिए मुझसे इस तरह की तस्वीरें मांगता है। मुझे इसकी आईडी दो। इसने अपना फोन निकालते इसे हुक्म दिया। आप किसी को मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मगर ये पहली और आखिरी दफा कि तुम किसी अनजान पर भरोसा करो। वो अब इसे नरमी से समझा रहा था। कोई कितनी भी अच्छी सोच सोशल मीडिया पर ज़ाहिर क्यों ना कर दे, जब तक तुम इसकी असल ज़िंदगी से वाकिफ़ ना हो जाओ, तब तक इस पर भरोसा मत करो।
वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मुज़म्मिल इसे समझा रहा था, मैं ये सब सँभाल लूँगा, मगर मुझे पहले वाली महिरा फ़ैसल चाहिए, जिसकी मौजूदगी तूफ़ान के मानंद थी, जिसकी हँसी घर के हर कोने में गूंजती है। मैं इस महिरा को मिस करता हूँ। और हाँ, तुमने मुझ पर एक एहसान किया है। उस एहसान के बदले मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो शुरू होगा, वो एक नया सफ़र होगा। महिरा आँसू भरी आँखों में सवाल लिए से देख रही थी। मुज़म्मिल ने आगे बढ़कर इसके आँसू चुन लिए। वो साख्त रह गई। शादी करोगी मुझसे? नरमी से सवाल करता। वो इसे पे दर पे हैरान किए जा रहा था। वो बेयकीनी से देखे गई। बोलो, करोगी ना? बड़ी उम्मीद लिए वो इससे पूछ रहा था। वो बेख्तियार रो पड़ी थी। यार, रो पड़ी? नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर ऐसे तो मत रो, प्लीज़। वो इसे चुप करवाने की कोशिश में मज़ीद रुला रहा था। यार महिरा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं कहूँगा बस। वो अब बाकायदा घुटनों के बल इसके सामने बैठा था और वो रोती जा रही थी। वो मुसलसल इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। 1 माह बाद, बड़ी खुश लग रही हो। वो शरारतन उसके कान में झुका कह रहा था। आप भी तो लग रही हैं। मैं तो हूँ ही खुश। वो तो तुम थी ना जिसके नखरे नहीं खत्म हो रहे थे। सुर्ख लहंगे में चांद सा रूप लिए वो इसे जमीन पर उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। वो शर्माते हुए नजरें चुराने लगी। मैं नखरे नहीं कर रही थी, बस कुछ वक्त मांग रही थी। बार बार नखरों के ताने क्यों देते हैं? वो खफकी से घूर रही थी। वो बेख्तियार हंस दिया। इस मंजर की खूबसूरती सबकी आंखों को खैरा कर रही थी। मुजम्मिल की तरफ से इनकार का सबको पता था, और फिर जैसे इसने जल्दी मचा मचा कर जबरदस्ती से राजी करवाया था, वो भी सबके लिए एक गैर मुतवक्का तजुर्बा था। लेकिन वो सब खुश थे, और जैसे एक एक करके सबने इसे मनाया था। वो अपने आप में मुतबिर हुई थी। कम आएगी का एहसास एक दफा भी नहीं हुआ। मुजम्मिल की आंखों के बदले रंग इसे अपने आप इसकी तरफ माइल कर गए थे। किसी और सूरतन तो वो वैसे भी वो इसे कभी नापसंद नहीं कर सकी थी। और जिस तरह इसकी इज्जत के लिए इसने बगैर जताए कदम बढ़ाकर ना सिर्फ इसे ब्लैकमेलर से महफूज किया था, बल्कि इसे अच्छा सबक भी सिखाया था, वो सब इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। कुछ ही दिनों में मुजम्मिल इसके लिए बहुत अहम सा हो गया था। यूं ही हंसी और कहके के दरमियान वो रुखसत होकर अपने पसंदीदा हिस्से में वापस आ गई थी, जहाँ की बालकनी के मंजर से कुछ दूर की नदी और ट्रेन की पटरी नजर आती थी। इसी मंजर के लिए वो इस तरफ वाले कमरे में शिफ्ट हुई थी, और आज किस मान से वो इसे लाया था। चांद की पूरी रोशनी में वो बालकनी में दुल्हन बनी खड़ी थी। मुजम्मिल ने इसकी कमर में हाथ डाले, पीछे खड़ा इसके कंधे पर सर रखे हुए थे। आई एम सॉरी फॉर वॉट हैपेंड इन द पास्ट। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे खूबसूरत दिल को हमेशा महफूज रखूंगा। आपको कैसे पता चला कि मेरा दिल खूबसूरत है? वो बड़े धीमे लहजे में पूछ रही थी। उस रात तुमको मुझसे बेसबब बातें कर रही थी। इस रोज मुझे पता चला कि कितनी गहरी, साफ और मासूम हो तुम। उसने कहते हुए इसके कांधे पर बोसा दिया, तो वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी।